नॉनभेज खाइबापी जदि पसंद करिसेंती आ भेज जमा खाऊ नथिबे आ पसंद करू नथिबे आज मोर ए रेसिपीटी देखिला परे आपण भेज को नॉनभेज को छाड़ी भेज खाइबापी बहुत भल पाइबे। देखंतु भेज फिश फ्राए केमिति मु बनैछि भेज फिश फ्राए आकु पिलाठू बड़ समस्ते खाइबापी बहुत भल पाइबे आ बनैबापी सेतिकी सहज उपाय रे आमे बनै परिबा। तो चलतु आज बनैबा भेज फिश फ्राए मु केमिति बनैथिली आ इजी प्रोसेस रे आ घर स्टाइल रे। तो चलतु मु एठी नेइछि 4-5टी कखारु पत्र। आज्ञा हाँ आमे जो भेज फिश फ्राए भी देखिले सेटा ए कखारु पत्र रु बनिबो आ बहुत ही सहज रे बनिबो। देखंतु मु एठु बाड़ी रु 4-5टी कखारु पत्र नहीं आछि आ 5टा पत्र रे पूरा परिवार खाई परिबे। तो चल देखंतु मो ए कखारु पत्र को पूरा भल से एमती पूरा कौलिया कौलिया कखारु पत्र हेले बेसी भल लगिबो आ टेस्ट भी बहुत बढ़िया आसीबो। कखारु पत्र को प्रथम क्लीन करदेबा भल से। तो एटा देखंतु मुग डाली, हाँ एटा मुग डाली मु 2-3 घंटा पूर्वर ये मुग डाली की बतुरेई की रखी देछि पानी रे। आउ ए मुग डाली ही हमरे बनेबा भेज फिश फ्राए। तो मुग डाली की आमे एमती कौन करिबा जदि स्टेनर अछि आपन पाखे तो स्टेनर साहाय्य आपन छाणी परिबे आ जदि स्टेनर नाही खास करी मु सेथि पई वीडियोटी बनौछि स्टेनर जा पाखे नाही से माने बिल्कुल भी व्यस्त होंतुनी। देखंतु गोटे कंसा नहीं जिवे कंसा ऊपर एमती हमर पूरी छाणीला वाला जाली सेटा रखी देबे तापर गोटे कॉटन कपड़ा एमती पके देबे ता ऊपर सब तक मुग एबला छाणी देबे। एथिरे पानी टिके भी रहिबनी आ आर गोटे स्मूथ पेस्ट बनिबा आगु सेथिपई ये मुगरे बिल्कुल भी पानी रहिबनी। आकु मो सेथिपई 2-3 घंटा आगुरु एमती बतुरे की रखी देती। आकु एमती हम छाणी की रखी देबा तापर छाणी सारला पर गोटे ग्राइंडर जार नबा सेथिरे जो छणा हेतबा मुग ताकू 2-4 मिनिट छाड़ी देबे से सब पानी सोक करी नबो। तापर आमे एमती गोटे ग्राइंडर जार रे जाई देबा से मुग 3टा कंचा लंका आउ टिके धनिया पत्र भी दबा आ तापर दबा आमे कोन ना 2-3 कोला हो किबा 4 कोला पाखुड़ा रसुण ए 4टा रसुण दे भल से पेस्ट करके नहीं आसीबा। एबे देखंतु पूरा बढ़िया से गोटे स्मूथ पेस्ट बिल्कुल भी पानी नहीं बनी जाइए। आमे जो कखारु पत्र को क्लीन करके आगुरु रखी थिबा देखंतु ए वाला क्लीन करके मु रखी देइछि। ता ऊपर आंसटा जेमिति हेले ताको माने क्लीन करिवे जेता कि पछपटर आंसरे आमे बर्तमान पछपटे आमे बैक साइड नबा फ्रंट साइड एमिति उल्टै देबे। बैक साइड रे आमे लेयर लेयर बाय से जो पेस्टटा करथिबा मुग पेस्टटा सेटा आमे लेयर बाय लेयर एमिति मारिबा। देखंतु मु केते सुंदर एमती लेयर बाय लेयर मारी दउछि एमती मारिबे। पुणी गोटे ता ऊपर गोटे नेक्स्ट गोटे छोटो पत्र पकेबे। छोटो बड़ करी पत्र नेले आउ आपन को देखिबे भी को पट साइड मोटा हे जाउथो को पट साइड पतला हे जाउथो आपन हाथर मेजरमेंट अनुसार आपन नै कि सब पटे लगे देबे। एबेला से बैटर को जेमती लगे देबे ताको एमती गोटे कर्नल साइड रो एमती भांगीबे माने बड़ छोट पत्र अछि ना कर्नल साइड रो एमती भांगी कि ता ऊपर एमती टिके सेही सेम हाथ को एमती टिके एमती घसी दे कि पुणी लूण पुण दिया हेछि अल्प तो सेथिरे एमती घसी दे कि पुणी कोन करिवे एपट साइड कर्नल को भी सेही भलिया भांगी देबे। दी पट साइड कर्नल को हमर ए भलिया भांगी कि फोल्ड करि दबो। फोल्ड करि साइला परे ताको माने पूरा मझिरु पूरा एकदम पूरा साइड रो नुहे एमती साइड कर्नल करला परे मझिरु तक एमती फोल्ड करि करिका जिवे जेमती हम नॉर्मल गोटे किछि गुडौचे सेमती फोल्ड करिवे। आउ फोल्ड करिकि ताको पूरा भल से फोल्ड करिया पर्यंत माने फोल्ड करिकि ताको एमती पूरा साइज करी फोल्ड करि नेबे। फोल्ड कर ता कर्नल गुडा पूरा भीतर को एमती जाकी देबे। एमती भाई माने एमती फोल्ड कले कौन हम ना पूरा माछ जेमती पीस रे पूरा से भलिया पूरा पीसटा से भलिया ही आसीबो। एपटे देखंतु मु गोटे पानी टिके माने एमती इडली छांच छोटो इडली छांच हो किबा कड़ाई हो अपन जोउथरे भी पानी टिके गरम करि नेबे। तापर मु एमती देई देली से जो फोल्ड करके रखी थिबा से हमर कखारु पत्रटा ताको टिके सिझेई देली भल से सिझेई की देखंतु सिझेई की ताको एमती पीस पीस करी सब काटी देली।
ପିସ୍ ପିସ୍ କରି କାଟିଦେଲି। କାଟିବାର ଭିଡ଼ିଓଟା ସାୟଦ ମୋର ଟିକେ ମିସ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଆପଣ ସେମିତି ସିଝେଇକି ତାକୁ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ ହେଲା। ଟିକେ ଥଣ୍ଡା କରିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ତାକୁ ଏଇଭଳିଆ ସାଇଜ୍ର ଅଟୋମେଟିକ୍ ଏଇଭଳିଆ ସାଇଜ୍ର ଯଦି ସେମିତି ଫୋଲ୍ଡ କରିବେ, ମୋ ଉପାୟ ମୁଁ ଯେମିତି ଫୋଲ୍ଡ କଲି ନା, ଯଦି ସେମିତି ଫୋଲ୍ଡ କରିବେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ସେ ସେଇ ସେପ୍ର ହେଇଯିବ। ଆମେ ଚାଲନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପେଷ୍ଟ ବନେଇବା। ଏବେ ନେବା ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର, ଲାଲ ଲଙ୍କା ପାଉଡ଼ର, ତାପରେ ଏବେ ନେବା ଜିରା ପାଉଡ଼ର, ତାପରେ ନେବା ଏବେ ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର, ତାପରେ ଏବେ ଟିକେ ଡାଲଚିନି ପାଉଡ଼ର, ସବୁ ଦେଇକି ତାକୁ ଭଲସେ ଆମେ ଆଧିରେ ଦେବା। ଦୁଇଟା ମୁଁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ଟମାଟୋ ନେଇଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଟମାଟୋ ବି ନେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପତ୍ର ଅନୁସାରେ ଆପଣ ନେବେ। ଯଦି ଆପଣ ବହୁତ ବନାଉଥିବେ ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି କମ୍ ବେଶୀ କରିପାରିବେ। ଆଉ ମୁଁ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ସେ ସ୍ମୁଥ୍ ଗୋଟେ ପେଷ୍ଟ ବନେଇ ନେଇ ଆସିଲି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଜାର୍ରେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାକୁ ଟିକେ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବା। ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯେଉଁ ଛାଡ଼ିଥିଲେ ସେଇଟା ଆମେ କାଟିକି ତାକୁ ଏବେ ଫ୍ରାଏ କରିବା। ଏବେ ଆମେ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ନେବା, ସୋରିଷ ତେଲ ଦେବେନି, ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ଦେଇ ଫ୍ରାଏ କରିଦେବା। ଏତିକି ତେଲରେ ହିଁ ଆମର ତରକାରୀ ହେଇଯିବ। ବହୁତ ହେଲ୍ଦି ଆଉ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏ ତରକାରୀଟା। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖନ୍ତୁ ତେଲ ପୁରା ଗରମ ହେଇଗଲା। ଆମେ ଯେମିତି ମାଛକୁ ଭାଜୁଛେ ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ପିସ୍ ଦେଇଦେବା ତେଲରେ ପୁରା ଭଲସେ। ତାକୁ ଏପଟ ସେପଟ କରି ପୁରା ଫ୍ରାଏ କରି ନେବା। ମୋର ଏଇଟା କଡ଼େଇଟା ଟିକେ ଫ୍ଲାଟ୍ ଅଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏତେ ସବୁ ମାନେ ଏକାଥରେ 6ଟା 7ଟା ଦେଇଦେବି। କିନ୍ତୁ ଯାହାର କଡ଼େଇଟା ମାନେ ସ୍ପେସ୍ ଭଲସେ ଫ୍ଲାଟ୍ ନଥିବ, ମାନେ ଟିକେ ଥାଏ ନା, ମାନେ କଡ଼େଇର ମାନେ ଟିକେ ଥାଏ ଛୋଟ, ମାନେ ଗାଡ଼ୁଆ ଥାଏ, ତ ସେଇଭଳିଆ କଡ଼େଇରେ ହେଲେ ଆପଣ 4ଟା ଲେଖା ମାନେ ଫ୍ରାଏ କରିବେ। ମାନେ ବେଶୀ ପକାଇଲେ କ'ଣ ହେବ ନା, ଆପଣ ତେଲ ପାଉନଥିବ, ଲାଗିଯାଉଥିବ। ଯେହେତୁ ବିରି ଦିଆ ହେଇଛି ନା, ମୁଗ ଦିଆ ହେଇଛି ନା, ସେଥିପାଇଁ ଲାଗିବାର ମାନେ ଚାନ୍ସ ବି ଥାଏ ନା। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି, ମୋର କଡ଼େଇଟା ଟିକେ ଫ୍ଲାଟ୍ ଅଛି ନା, ସେଥିପାଇଁ ମୋର ସବୁଆଡ଼କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ତେଲଟା ଭଲସେ ପାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ପଟକୁ ମୋର ତେଲଟା ପାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଭଲସେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟ ସେପଟ କରି ପୁରା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ହେଇଯିବ, କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ ପୁରା। ତାକୁ ଏମିତି ପୁରା ଛାଣିଦେବେ, ଛାଣିବେନି ଭାଜିଦେବେ, ଫ୍ରାଏ କରିଦେବେ। ମୁଁ ଏକାଥରେ ତେଲ ନେଇଛି, ସେଇଥିରେ ଏକାଥରେ ତରକାରୀ କରିଦେବି। ଆପଣଙ୍କୁ ଏକାଥରେ ଦେଖେଇଦେବି କେମିତି ବନାଉଛି ମୁଁ। ଏଇଭଳିଆ ପୁରା ଓଲଟ ପାଲଟ କରିକି ତାକୁ ଭଲସେ ଫ୍ରାଏ କରିଦେବା। ମିନିମମ୍ 10ରୁ 15 ମିନିଟ୍ କି 20 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଯଦି କିଏ ଗୋଟେ ଜଲ୍ଦିରେ ମାନେ କିଛି ଗୋଟେ ରେସିପି ବନାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିବ, ଏଇଟା ବନେଇଦେବେ, ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ହେଇଗଲା ଏବେ ଭଜା। ଏବେ ମୁଁ ବସାଇଥିଲି କଡ଼େଇ, ସେଇଥିରେ ଯେତିକି ତେଲ ଅଛି ସେଇଥିରେ ମୁଁ କିଛି ଖଡ଼ା ମସଲା ଦେଇଛି। ଖଡ଼ା ମସଲାରେ ମୁଁ ନେଇଛି ଡାଲଚିନି ଆଉ ତେଜପତ୍ର ଏସବୁ ନେଇଛି, ଆଉ ଲବଙ୍ଗ ଏସବୁ ନେଇଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଦା ରସୁଣ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଅଦା ରସୁଣ ପିଆଜର ପେଷ୍ଟ, ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ମାନେ 1/2 ଇଞ୍ଚର ଅଦା ଥିଲା, 8-10ଟା ଖଣ୍ଡ ପାଖୁଡ଼ା ରସୁଣ ଥିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ପିଆଜ ଥିଲା। ସେଇ ପେଷ୍ଟଟା ମୁଁ ବନେଇକି ନେଇ ଆସିଥିଲି। ଆଉ ସେଇଟା ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟା ଡିଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି ମଝିରୁ କେମିତି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେ ପେଷ୍ଟଟା ଦେଖାଇ ପାରିଲିନି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି ଡିଟେଲ୍ସରେ, ଆପଣ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ପେଷ୍ଟ ବନେଇ ନେବେ। ଆଉ ସେଇଟାକୁ ଟିକେ କଷିଲା ପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ମସଲାର ଗୋଟେ ପେଷ୍ଟ ବନେଇଥିଲେ ଟମାଟୋ ଦେଇକି, ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ବି ସେଇ ମସଲାରେ ଦେଇଦେବା। ତାକୁ ମସଲାରେ ଦେଇକି ଭଲସେ ସେ ମସଲାକୁ ଏମିତି ଚଲେଇବେ ପୁରା, ମାନେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମସଲା ତେଲରୁ ଅଲଗା ନ ହେଇଯାଇଛି। ମସଲାରୁ ତେଲ ପୁରା ମାନେ ଦେଖିବେ ପୁରା କଢ଼େଇରୁ ମସଲା ଅଲଗା ହେଇଯିବ, ଆଉ ତେଲରୁ ବି ଅଲଗା ହେଇଯିବ। ଆଗକୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର କେମିତି କଢ଼େଇରେ ଏମିତି ଦେଖାଯାଉଛି, ଆଉ ମସଲା ଛାଡ଼ିଗଲା ପରେ ନା କଢ଼େଇରେ ଟିକେ ବି ମସଲା ଲାଗିବ ନା, ମାନେ କଢ଼େଇରୁ ମସଲା ନ ଲାଗିକିରି ତେଲରୁ କେମିତି ଅଲଗା ହେଇଯିବ ପୁରା। ଆଉ ଟିକେ ମାନେ 10ରୁ 15 ମିନିଟ୍ ତାକୁ କଷିବା ପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମୋର ମସଲା ସିଝିଯିବ, ଆଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ମସଲା କଥାବାର୍ତ୍ତା ଭିତରେ ମସଲା ପୁରା ସିଝିଗଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ କଢ଼େଇର ତଳେ ଟିକେ ବି ମସଲା ମୋର ଲାଗିନି, ପୁରା ସେତିକି ତେଲରେ ହିଁ ମୋର ସବୁ କିଛି ହେଇଗଲା। ଆଉ ମସଲାରୁ ତେଲ ବି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଅଲଗା ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଆପଣ ଏବେ ମୁଁ ପାଣି ଦେଇଦେଉଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତିକି ଗ୍ରେଭି ଦରକାର ଆପଣ ସେଇ ହିସାବରେ ପାଣି ଦେବେ। ମୁଁ ଏଠି ମୋର ଅଳ୍ପ ଗ୍ରେଭି ଦରକାର, ମୁଁ ତେଣୁକରି ଗୋଟେ ସେଇ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଜାର୍ରେ ଯେଉଁଥିରେ ମସଲା କରିଥିଲି ସେଇଆକୁ ବାସ୍ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇକି ତାକୁ ଏମିତି ଫୁଟାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଫୁଟି ଆସିଲା ପରେ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା ଆମେ ଟିକେ, ଯେହେତୁ ଏତେ ମସଲା ଦେଲେ ତାପରେ ଟିକେ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା। ଲୁଣ ଦେଇକି ଆମେ ସବୁ କ'ଣ କରିବା ନା, ଯେଉଁ ମାଛ ଭଳିଆ ଭାଜିକି ଆମେ ସବୁ ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ସବୁ ଗୋଟି କରି ସେ ଯେଉଁ ମସଲା ମାନେ ଫୁଟୁଥିବା ପାଣିରେ, ଯେଉଁ ମସଲା ପାଣିରେ ଦେଇଦେବା।
पूरा भेज मसला माने भेज फिश करी पूरा रेडी हो 10 मिनिट भितर मैक्सिमम एटा 15 ରୁ 20 मिनिट भितर पूरा प्रोसेसटा आपण करले फॉलो कले करदेवे बहुत इजी प्रोसेस रे बहुत जल्दी बनी जाए। देखते ये कथबार्ता भितर मोर हो गला एबे देदेवा टे करिएंडर लीफ धनिया पत्र आउ एबे देखंतु केते सुंदर मोर माछर फिश मसाला आसीगला भेज फिश मसाला बहुत ही टेस्टी थिला आउ जेतिकी देखिया पे सुंदर खाया पे भी सेतिकी टेस्टी थिला आउ एमिति देखि नियंतु केते सुंदर हेइची। जदि आपनको मो वीडियोटी भल लगिवो आउ मोर रेसिपी गुडी को पसंद आसीबो तो प्लीज श्रद्धा साई लाइफस्टाइल सब्सक्राइब करिया पे जमा भी भूलिबेनी आउ प्रेस द बेल आइकन भी प्रेस करिया पे बिल्कुल भी भूलिबेनी आउ एमती नुआ नुआ इजी प्रोसेस रे आपनको रेसिपी की देखिया पे धन्यवाद।